नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फ़ल इमामुल्लज़ी अलन्नासि राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वल्मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिया मसऊलतुन अन्हुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से हर शख्स मुहाफ़िज़ और निगरान है और उससे उन लोगों के बारे में पूछ गुछ होगी जो उसकी निगरानी में दिए गए हैं। बस अमीर जो लोगों का निगरान है उससे उसकी रैयत के बारे में पूछ गुछ होगी और मर्द अपने घर वालों यानी बीवी बच्चों का निगरान है, बस उससे उसकी रैयत के बारे में पूछ गुछ होगी। बीवी अपने शोहर के घर और शोहर की औलाद की निगरान है और उससे औलाद के बारे में पूछ गुछ होगी। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मोहतरम नाज़रीन, अब बादशाह वक्त अपनी रियाया का ज़िम्मेदार है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा कि आपने बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या आपने अपने अवाम को पहुँचाए हैं? आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। और अगर मर्द भी अपने घर का एक ज़िम्मेदार और निगहबान और मुहाफ़िज़ है, उससे उसके घर के बारे में पूछा जाएगा। औरत भी अपने मर्द के घर, उसके बच्चों और उसके मालो ज़र, उसकी जायदाद जो कि उसके पास है, उसकी वो ज़िम्मेदार है। मोहतरम नाज़रीन, हाकिमों को भी चाहिए, हाकिम वक्त को चाहिए कि जिस रियाया का वो बादशाह है, हाकिम है, अमीर है, गवर्नर है, सदर है, वक्त का सरबराह है, वो अवामुन्नास तक बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाता है। क्या एजुकेशन देता है, फ्री तालीम देता है, क्या वो फ्री इलाज देता है, क्या वो बुनियादी सहूलियात से अपनी रियाया को मुस्तफ़ीद कर रहा है? ये तमाम तर उससे पूछा जाएगा। अब हर शख्स ये समझता है शायद मुझसे पूछ गुछ नहीं होगा, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो पूछ गुछ कर सकती है। क़यामत के दिन, हिसाब का दिन होगा, वो ज़ात आपसे, आपके जो आपके मातहत लोग आते हैं, जो आपकी रियाया है, जो अल्लाह ने आपके तहत दे दी है, आपकी ज़िम्मेदारी में सौंप दिए हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला आपसे ज़रूर पूछेगा। और यही अकीदा और नज़रिया मुसलमान का बना है कि ऐ मुसलमान, तुझसे तेरी रियाया के बारे में पूछ गुछ होगी, तुझसे तेरे घर के बारे में पूछ गुछ होगी। ऐ खातून खाना, ऐ बीवी, ऐ घर वाली, तुझसे तेरे खावंद के बच्चों के बारे में, उसके मालो ज़र के बारे में और उसकी इज़्ज़त के बारे में, उसके हस्ब नस्ब के बारे में तुझसे पूछ गुछ होगी। तो हमें बहैसियत मुसलमान अपने ज़िम्मेदारियों से उदाबरा होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करना, उस पर अमल दरामद करना हमारी पहली इस्लामी, रियासती, अखलाकी, माशरती तकाज़ा है।
اور سب سے بڑا تقاضا ہمارے اسلام کا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی رعایا کو وہ کچھ عنایت کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر ذمہ داری سونپی ہے۔ اب میں اپنے گھر کا مالک ہوں، نگہبان ہوں، محافظ ہوں، میں نے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر اپنے بچوں کو نان نفقہ دینا ہے۔ دنیا کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں میں نے وہاں پہنچانی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح جو گھر والی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر والے کے جو اولاد ہے اس کی تعلیم، تربیت، اس کی عزت، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا۔ ان ذمہ داریوں سے پورا اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ہر شخص سے جواب دہی ہوگی، ہر شخص کے محتاط اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایا دیا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب لے گا۔ وہ شاید دنیا میں بچ جاتے ہیں۔ کافی لوگ اپنے گھروں میں صحیح خرچ نہیں دیتے، ان پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے، اپنی گھر والیوں کو باندھی سمجھ رکھا ہے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، اور بسا اوقات گھر والوں کو اپنے خاوندوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ان کے عزت، ان کے احترام میں کمی چھوڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ پوچھا جائے گا۔ اولاد سے والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو صحیح تعلیم دی ہے یا نہیں دی۔ اسکول کے سربراہ سے اسکول کے تمام مینجمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جو بھی جس محکمے کا بڑا ہے اس کے محکمے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے اقتدار اور اختیار اور اپنی ضروریات کا، اپنے محکمے کی ضروریات کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہونے کا ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔